Hello guys, welcome back sa ating FB release guys. Update sa karon sa 5pm draw guys na pahabot sa 5pm draw guys. Then ang resulta sa 2pm guys na 398 guys no. 2pm. Then sa panaka-follow guys, paligog i-follow guys sa atong Facebook page. Then i-like ang atong video, din i-share sa atong video guys no. October 10, 2023. Dire lang ta mo compute sa 398 guys no. Slide po na akong combination sa 2pm guys, nag 319 ko guys no. Slide gapon pero wala na ko i-vlog. Natay last to guys na 06 o 16. Last to na guys no, target number guys. Sa mahilig bag last to. Then natay combination na 216 16 ang last to. Then 406